Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari rahimahullah. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Al-hadis tsani Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'an bi aswatikum. Rawahu An-Nasa'i Abu Daud rahimahullahu taala amin. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian yang merdu. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud rahimahullah taala amin. Al-hadisus salis An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabadiul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Rawahu Imam Ahmad. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-hadisur rabi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisul khamis An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Al-hadisus sadis An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak sempurna iman salah di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Al-hadisus sabi An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud rahimahullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahullah. Al-hadisus samin An Abi Qursafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubasatallahu man habba qauman nasrallahu fi zumratihim. Rawahu Tabrani wa Jadul Maqdisi. Dari Abi Qursafah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai kaum, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat pada golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani dan Jadul Maqdisi. Al-hadisut tasi An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling murah dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadis asir An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajali an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Rawahu Ibnu Majah rahimahullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagiku dan umatku kesalahan yang tidak sengaja atau kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah. Al-hadis wa hadi asara
Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awali awqatiha rawahu Tirmizi wa Hakim wa sahahahu. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan beliau telah mensahihkannya. Al-hadisu hadi asara. Al-hadisu sani asara. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tun nidaa faqulu mislama yaqulu muazzin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muazin, orang yang mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu salis asara. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalu min salati fazi bi sab'in wa isrina darajat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah lebih utama ketimbang salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadis rabi asara. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasummu wa idza ra'aitumuhu fabdiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Rawahu Bukhari wa Muslim rahimahullahu taala amin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya juga maka berlebaranlah. Jika hilal tertutup maka sempurnakanlah sebulan penuh 30 hari. Hadis Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-hadisul khamis asara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umrah yang satu dengan yang lain adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur adalah tiada lain melainkan balasannya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu sadis asara. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu sabi asara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi hadza khairu min alfi salati fazi bi sab'in wa isrina darajat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisus samin asara. An Abi Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari radatul min riyadil jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah di antara rumahku dan mimbar salatku adalah radatul min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-hadisus
Al-hadisu tasi'a asara. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Azul muzulumatu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadisu isruna. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiyah wal murtasiyah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang menerima sogokan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al hadis wadi wa isruna. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamar wa kullu muskirin haramun wa min saribal khamra fid dunya wa mata wa huwa yudminuha lam yasrabaha fil akhirah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap barang yang memabukkan adalah khamar dan itu hukumnya haram. Barang siapa yang minum khamar di dalam dunia niscaya dia tidak akan minumnya di dalam akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis susani wa isruna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zana wa saribal khamra fid dunya wa man zana wa saribal khamra nazallahu al imana kama yalul insanu qamisa min rasihi. Rawahu Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berzina atau minum khamar, niscaya Allah akan mencabut imannya sebagaimana manusia melepas pakaian dari atas kepalanya. Hadis riwayat Hakim. Al hadis salis aisruna. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innahu mibdahu kulli sarrin. Rawahu Hakim. Dari Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah khamar bahwasannya khamar pembuka segala kejahatan. Hadis riwayat Hakim. Al hadis rabi wa isruna. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukillahu wa katibahu wa saidahi wa qalahum sawaun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, pemakan, pencatat dan dua orang yang menyaksikannya. Dan beliau bersabda, mereka bersama-sama melakukan dosa. Hadis Bukhari dan Muslim. Al hadisul khamis wa isruna. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan bersama yang dicintainya yaitu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis sadis wa isruna. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mustasaru mu'tamanun. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang-orang yang melakukan musyawarah dalam keadaan aman. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Al hadis sahabi wa isruna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man itamanaka wa la tahu man khanaka. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang dianggap amanah kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al-hadisu samin wa isruna. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulul jihadi kalimatu haqqan inda sultanin jairin. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemerintahan yang zalim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-hadisu tasi wa isruna. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaqu ala dini iza walihu ahlihi alhu wa buqu ala dini iza waliyahu ghairu ahlihi. Rahu Tabrani rahimahullah. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menangis kasihan dengan agama ini jika dipegang oleh orang-orang yang memang ahlinya, tetapi menangislah atas agama ini jika sudah dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Hadis At-Tabrani rahimahullah. Al-hadisu salasuna. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad wadum fi sabilillahi aw rahatun khairu minad dunya wa ma fiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagi pergi perang di jalan Allah atau penghujung siang niscaya lebih baik dari dunia dan segenap isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu hadi wa salasuna. Al-hadisu hadi wa salasuna. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba sahadatan shadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mati syahid dengan kesungguhan hati, niscaya maka dia akan diberikan ganjarannya walaupun dia tidak mengalaminya. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu sani wa salasuna. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yasalu man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yasaluhu fi asarihi wal yasilu rahimah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-hadisu salis wa salasuna. An Jabir Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dakhalal jannah qati'ur rahimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-hadisu rabi wa salasuna. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba ma akramu sabun sawun li sinnihi illa qadallahu ma yukrimu inda sinnihi. Rawahu Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah seorang pemuda yang memuliakan seorang yang lebih tua karena usianya yang telah lanjut. Kecuali Allah akan mentakdirkan baginya seorang yang akan memuliakannya kelak di hari tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Al hadisul khamis was al-sunnah. An Aisyah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Man zalama kida sibri minal ardi tawaqallahu min sab'in wa isrina. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berbuat zalim sekedar sejengkal tanah, nanti Allah akan mengalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih. Al hadisus sadis wa salasuna. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul mu'minin fasukun wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaih. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Muttafaqun alaih. Al hadisu sabi wa salasuna. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alhiqul faraida bi ahliha kama baqiya bahwa li aula rajulin zakarin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak dan sisanya kepada laki-laki yang lebih utama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadisu samin wa salasuna. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhalila wal muhalalahu rawahu Tirmizi wa Hakim. Rawahu Imam Ahmad, rawahu Imam Ahmad, Nasai wa Tirmizi. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang si muhalil, orang yang menjadi muhalil, dan muhalalah orang yang dimuhalili. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Tirmizi. Al hadisu tasi wa salasuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aana ala qatli muslimin walau bi satri kalimati laki Allah azza wa jalla wa huwa maktubun baina ainihi ayyisun min rahmatillah. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang memberikan bantuan untuk membunuh sesama muslim walaupun sejengkal tanah, walaupun sekedar sepotong kalimat saja,
niscaya Allah akan menemuinya kelak di antara kedua matanya yang sunyi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al hadisu arbauna an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah rawahu Tirmizi wa Hakim wa sahahu. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Hakim wa Tirmizi dan beliau telah mensahihkannya. Rawahu wallahu a'lam bishawab. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.